bercabang di Palestina, yaitu Darul Quran Al-Karim Sunnah Palestina yang berdiri pada tahun 1995. Alhamdulillah, Darul Quran Al-Karim Sunnah saat ini memiliki 5.000 halaqah Al-Quran. 5.000 halaqah Al-Quran yang alhamdulillah ini merupakan kabar gembira kepada kita semua bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina, mereka terus menghafal Al-Quran, mereka terus dekat dengan Al-Quran untuk terus istiqamah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita perkenalkan secara singkat Syekh. Beliau adalah Syekh Islam Manjur. Beliau alhamdulillah merupakan hafidz Al-Quran yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Insyaallah beliau selama 1 bulan ini akan bersafari dakwah keliling Jabodetabek, dan insyaallah kami dari Yayasan Darul Quran Karim Sunnah akan terus membersami beliau selama safari dakwah di bulan Ramadan ini. Baik, kita persilakan kepada Syekh Islam Al-Madhur untuk menyampaikan tausiahnya pada tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Taha al-Amin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, urahhibu bi hadhihi al-wujuh at-tayyibah al-mubarakah التي يعني أثناء اطلاعي بشكل عام أتوسم في وجوهكم إن شاء الله خيرا كثيرا. كيف لا؟ وقد ساقكم الحمد لله، وقد ساقكم الله عز وجل إلى بيته. الله عز وجل جاء بكم جميعا ليستضيفكم في بيته. أليس منكم من أحد إذا كان يحب أحدا من الناس يستضيفه إلى بيته؟ فأبشروا بمحبة الله عز وجل لكم، فقد استضافكم في بيته وساقكم إلى هذه الصلاة المباركة. Alhamdulillah, beliau setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada DKM Masjid Darul Ilmi dan juga jamaah sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa silaturahim di kesempatan yang berbahagia ini. Beliau melihat katanya bahwa bapak dan ibu ini semua hadirin wal hadirat mukanya bersinar. Kenapa? Karena kata beliau, jika manusia itu suka dengan manusia yang lain, kita cinta kepada orang lain, ya, kita suka kepada orang lain, maka biasanya kita ajak main ke rumahnya. Betul nggak? Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit dari hambanya atau tidak semua hambanya Allah persilakan untuk masuk ke rumahnya, yaitu rumah Allah, masjid. Maka ketika kita dimudahkan langkah kita untuk hadir di masjid, itu mudah-mudahan salah satu tanda bahwasanya Allah cinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa abshiru faqad jama'a Allah lakum 'azza wa jalla sharafain. الشرف الأول هو شرف الزمان، فجاء بكم في هذه الصلاة المباركة، صلاة العشاء وصلاة قيام الليل الذي هو شرف المؤمن، وجاء بكم أيضا في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي هو خير الشهور الذي نزل فيه القرآن. والشرف الثاني هو شرف المكان. أولا بيت الله عز وجل، فأنتم ضيوف عند الله الآن. وثانيا أرض إندونيسيا الإسلامية الطيبة المبارك أهلها. Maka insyaallah kata beliau, kita semua yang hadir di majelis ini memiliki 2 keistimewaan yang berbeda. Keistimewaan yang pertama adalah waktu. Allah kumpulkan kita di waktu yang penuh dengan berkah, yaitu di bulan suci Ramadan. Allah kumpulkan kita di qiyamul lail. Ya, kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang kedua adalah keistimewaan tempat, yaitu kita bisa hadir, kita bisa mujarasah, kita bisa beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rumah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang kedua yang juga mulia adalah
kata beliau Indonesia. Alhamdulillah, kata beliau, Indonesia merupakan tanah yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mencintai bumi Palestina. إندونيسيا هذه البلد الطيب الذي عندما وصلت إلى هذا البلد حقيقة لم أشعر بأني غريب أبدا. فاسم إندونيسيا عندنا في غزة وفي فلسطين التي جئتكم منها اسم لامع، كيف لا؟ وقد ربطت إندونيسيا وفلسطين علاقة إسلامية تاريخية على مر العصور، وكان أيضا من الارتباط بين هاتين الدولتين أن اعترفت فلسطين، كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، وإندونيسيا في مقابل هذا الشعب الطيب المبارك عندنا في غزة مسجد الاستقلال الذي بني بدعم اندونيسي، وايضا المستشفى الاندونيسي، هذا المستشفى الذي يتداوى به العشرات بل المئات يوميا من اخوانكم المسلمين هناك في غزة وفي فلسطين، يتداوون في هذا المستشفى، حتى أننا عندما نذكر كلمة إندونيسيا في غزة ما الذي يذكر؟ يذكر الخير ويذكر العطاء ويذكر المحبة والمودة. Semenjak kedatangan beliau dari Gaza, Palestina, beliau tidak merasa asing, Bapak sekalian. Beliau menganggap Indonesia merupakan negara dia yang kedua. Kenapa? Karena mereka, ya, negara Palestina dan juga rakyat Gaza sangat merasakan bagaimana cinta kasih sayang Indonesia kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ketika bangsa Palestina, ketika rakyat Palestina, juga ketika penduduk Gaza mendengar kata Indonesia, maka yang ada dalam benak mereka adalah kedermawanan, kebaikan hati, kecintaan yang tulus kepada saudara-saudara kita di Palestina. Di Gaza ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Indonesia. Ada masjid namanya Masjid Istiqlal. Ini semua dibangun di atas kedermawanan rakyat Indonesia dan kebaikan rakyat Indonesia dan kebersamaan rakyat Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina. Ketika kita mengatakan rakyat Indonesia, maka di benak hati orang Palestina adalah rasa cinta yang tulus kepada saudara-saudara kita di Palestina. Puluhan bahkan ratusan ibu bapak sekalian bisa berobat di Rumah Sakit Indonesia. Maka itulah kenangan dan itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina ketika mendengar Indonesia dan juga rakyat Indonesia. لذلك جئتكم من هناك من بعيد حتى أقول لكم كلمة بالإندونيسية علموني إياها الشباب. Terima kasih. Sama-sama. Maka beliau datang dari Gaza, ibu dan bapak sekalian, beliau ingin menyampaikan titipan salam dari rakyat Palestina kepada kita semua. Ini kita ajarin sedikit demi sedikit, Pak. Baru bisa terima kasih. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، جئنا نتحدث في موضوع هو يعتبر في صلب قضيتكم أنتم كمسلمين أو كمسلمون. إن فلسطين، دولة فلسطين، قد باركها الله عز وجل بأن جعل فيها المسجد الأقصى. المسجد الأقصى، تعرفون من هنا لا يعرف المسجد الأقصى يا شيخ؟ Dia bertanya siapa yang tidak tahu Masjidil Aqsa, Bapak dan Ibu sekalian. Siapa yang tidak tahu Masjidil Aqsa? Masya Allah semua tahu. Masya Allah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Enggak ditanya yang mau pergi ke sana, ada enggak gitu. Mungkin dasar man yurid an yadhhab ila Masjidil Aqsa. Aisyah السؤال. المسجد الأقصى والحمد لله جميعكم تعرفونه قد باركه الله عز وجل وجعل له مكانة عظيمة عالية رفيعة في الإسلام. حين أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أرض مكة إلى المسجد الأقصى بمعجزة الإسراء والمعراج، فقال الله عز وجل محدثا عن ذلك في سورة الإسراء في الآية رقم 1:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله عز وجل عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من الذي بارك؟ الله عز وجل الذي خلق الكون. من أرسل إليه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأطهرهم. Berbicara tentang Palestina berarti kita berbicara tentang negara yang merupakan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah dari Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Baitul Maqdis di Makkahul Mukarramah ila al-Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Alladzi barakna haula, yang mana kami berkahi Masjidil Aqsa dan di sekeliling Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya bumi Palestina dan Masjidil Aqsa merupakan tanah yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberkahi Masjidil Aqsa? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang diperjalankan hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقال أيضا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا يا مسلمين قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. المسجد الأول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا يقصد المسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى. ليرتقي المسجد الأقصى في الإسلام بموازاة المسجد الحرام والمسجد النبوي ويأخذ هذه البركة، وليكون المسجد الأقصى هو قضية مركزية لكل المسلمين في العالم، لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كيف لا؟ وقد كانت القبلة الأولى، قرأت في الآيات في الصلاة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه الآيات نزلت أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوجه نحو المسجد الأقصى القبلة الأولى، إلى أن تحولت القبلة الآن إلى مكة. فهو أولى القبلتين، وهو ثاني المسجدين، وهو ثالث الحرمين الشريفين، كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Keistimewaan Masjidil Aqsa dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Beliau bersabda, "La tushaddur rihal illa ila 3 masajid." Tidak usah bersusah payah seseorang melakukan safar kecuali kepada 3 masjid ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah, wa masjidi hada, dan masjidku yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. 3 tempat inilah yang Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersusah payah melakukan safar. Hadis ini mengangkat derajat daripada Masjidil Aqsa
maka dia memiliki keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Maka keistimewaan Masjidil Aqsa hendaklah kita ketahui juga memiliki keistimewaan sebagaimana keistimewaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam, Bapak sekalian. Dalam ayat tadi, Imam tadi Syekh Islam membaca qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ayat ini menjelaskan bagaimana ketika Rasulullah SAW sedang sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah kiblat ini berpindah ke Masjidil Haram. Karena kiblat pertama itu adalah Masjidil Aqsa, kemudian selama 16 atau 17 bulan lamanya baru berpindah kepada Masjidil Haram. أريد أن أسألكم سؤالا أيها المسلمون، وبعدما سردنا وعرفنا جميعا ما هي مكانة المسجد الأقصى في الإسلام، هل تعرفون ما هو حال المسجد الأقصى اليوم؟ هل تعرفون ما الذي يجري في المسجد الأقصى الآن؟ Beliau ingin bertanya, Bapak-bapak Ibu sekalian, apakah dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu ada yang tahu apa yang sekarang sedang terjadi di Masjidil Aqsa? Mungkin ada yang tahu, Ibu-ibu sekalian, apa yang sekarang sedang terjadi di Masjidil Aqsa? Beliau akan menginformasikan kepada kita berita yang terupdate tentang kondisi Masjidil Aqsa sekarang. المسجد الأقصى أيها الكرام في هذه اللحظات في هذه الأيام قبل ساعات قرأت خبرا أن الاحتلال الصهيوني هذا المحتل القاصد الذي لا نسميه إسرائيل، إن سميناه إسرائيل فقد اعترفنا به، هو الكيان. الاحتلال الصهيوني هو محتل غاصب استعمار جاء إلى المسجد الأقصى، وفي هذه الأيام يستعد. الآن أنشأوا منصة ويقولون أن عندهم أعياد ويريدون ذبح القرابين، يريدون أن يذبحوا بعض الخراف أو بعض الذبائح احتفالا بأعيادهم الباطلة كي تراق الدماء في المسجد الأقصى. بالله عليكم، أليس هذا باستفزاز لمشاعر المسلمين؟ بالله عليكم، هل يرضيكم ما يفعله هذا الاحتلال الصهيوني؟ Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baru saja beliau membaca lagi berita tentang kondisi Masjidil Aqsa baru-baru ini. Beliau mengatakan sekarang Zionis, mereka bangsa Palestina dan negara saudara-saudara kita di sana tidak menyebut Israel. Karena mereka mengatakan kalau mereka menyebut Israel berarti itu artinya mereka mengakui keberadaan Israel. Tapi mereka mengatakan Zionis. Sekarang Zionis sedang membangun mimbar-mimbar, sedang membangun panggung seperti itu di pelataran daripada Masjidil Aqsa, buat mereka sembelih kurban-kurban dalam agama mereka. Agar supaya apa? Itu tujuan mereka, agar bisa mengotori Masjidil Aqsa dengan darah-darah kurban mereka. Mereka mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan hari raya besar mereka. Makanya mereka sengaja untuk menyembelih kurban-kurban yang mereka maksud ini untuk apa? Untuk menyakiti hati umat Islam. Lantas apa yang kita bisa lakukan? Lantas apakah hati kita tidak merasa sedih apa yang dilakukan oleh Zionis sekarang? Apakah hati kita biasa-biasa saja ketika mendengar berita ini? Maka itu merupakan muhasabah untuk diri kita. Zionis terus mengotori Masjidil Aqsa, ibu dan bapak sekalian. وأول أمس كنت مع الإخوة وقرأت الشيخ الخبر كالعادة كالمعتاد كالذي نسمعه دائما، أصبح قتل المسلمين شيء عادي عندنا. استشهاد مواطن فلسطيني في المسجد الأقصى فقط لأن جندي اعتدى عليه فحاول هذا الشاب أن يسحب منه السلاح فقتلوه. لماذا؟ قتلوه لماذا؟ لأنه يدافع عن نفسه.
يدافع عن حقه في المسجد الأقصى، ترك ماله وأهله وعياله وكل أملاكه وجاء ليصلي في المسجد الأقصى فقتل، أو نسميه شهيد إن شاء الله. ما الذي تنتظرونه؟ هذه هي فعائل الاحتلال الصهيوني، في كل يوم قتل، تشريد، هدم للمسجد الأقصى، يدوسون بنعالهم أجلكم الله باحات المسجد الأقصى في المسجد من الداخل. بعد أن تنتهي هذه المحاضرة اذهبوا إلى بيوتكم واكتبوا على اليوتيوب اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى وشاهدوا بأعينكم كيف يرمي قنابل الغاز وقنابل التفجير والقتل على المصلين في الداخل. شاهدوا بأعينكم أن في باحات المسجد الأقصى قتال شرس بين شباب عزل لا يملكون سلاحا ولا يملكون شيئا سوى أيديهم وبعض الحجارة أمام جيش يحتمي بأسلحة ثقيلة وكبيرة. اذهبوا بعد أن ننتهي وشاهدوا بأم أعينكم. 3 hari kemarin saya langsung diperlihatkan beritanya oleh beliau di HP. 3 hari kemarin waktu subuh, ibu-ibu sekalian, ada seorang pemuda Palestina. Dia hanya sedang sholat di Masjidil Aqsa, akan tapi diganggu oleh Zionis Yahud. Ketika diganggu, maka pemuda ini ingin merampas senjatanya karena dia tidak ingin dibunuh atau apa, tapi kemudian langsung tidur, langsung wafat di tempat. Dia hanya ingin apa? Padahal pemuda ini hanya ingin sholat. Dia tidak membawa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Pemuda ini tidak membawa apa-apa. Dia hanya ingin sholat di Masjidil Aqsa, masjid mereka, kiblat pertama umat Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Zionis Yahud? Pemuda ini harus syahid di jalan Allah, padahal hanya ingin sholat subuh di Masjidil Aqsa. Kejadian ini, menurut saudara-saudara kita di Palestina sudah biasa Bapak sekalian. Ketika harus melayang nyawa daripada saudara-saudara kita di sana, menurut mereka hal itu sudah biasa. Bahkan Zionis Yahud di sana, sudah biasa bagi mereka untuk masuk ke Masjidil Aqsa dengan sepatu-sepatu mereka, mengotori dengan sengaja Masjidil Aqsa agar apa? Agar kehormatan dan kesucian Masjidil Aqsa terus mereka kotori. Maka ketika berbicara tentang Masjidil Aqsa, bahkan beliau kalau tidak percaya katanya nanti pulang ke rumah kemudian buka YouTube dan ketik bagaimana kezaliman Zionis Yahud kepada saudara-saudara kita di Palestina. Maka Bapak akan melihat, Ibu akan melihat bagaimana mereka melempari saudara-saudara kita yang sedang sholat dengan mortir. Padahal saudara-saudara kita di sana tidak membawa apa-apa, Bapak sekalian. Mereka hanya ingin sholat di Masjidil Aqsa, tidak ingin melakukan apa-apa. Mereka hanya ingin sholat di Masjidil Aqsa, masjid mereka sendiri. Ana ajlisu ma'akum al-an wa qalbi wa 'aqli hunaka 'indana fi Gaza. في غزة في فلسطين، غزة التي تأبى الانكسار، غزة التي تأبى عن كل هذا الظلم الذي يحدث في المسجد الأقصى وفي فلسطين كلها. لماذا؟ يوم الأربعاء القادم تبدأ أعياد الكيان، هذا الكيان الصهيوني، تبدأ أعيادهم. وإذا حدث هذا الأمر فإن غزة كعادتها لا تسكت، والخوف من حرب جديدة كالعادة. 4 حروب متتالية في أقل من 10 سنوات، لم يبقى شيء في غزة. أقف معكم الآن وقلبي وعقلي هناك أن تصير لا قدر الله حرب، أو بعد أن نرد نأخذ حقنا الطبيعي في الرد. غزة التي تدافع عن حقنا وحقكم أنتم أيضا كمسلمين في المسجد الأقصى، وتدافع عن شرف أمة بأكملها. هذه هي غزة. Beliau walaupun sedang berdiri di depan kita semua, tapi hati dan pikiran beliau di Gaza, itu Bapak sekalian. Karena beliau selalu khawatir dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya di sana di Gaza di Palestina. Walaupun raganya di sini, akan tapi jiwanya dan juga hatinya semua di Gaza Palestina. Hari Rabu nanti, Bapak sekalian, hari Rabu depan dimulailah hari raya Zionis ini. Mereka mulai hari Rabu ini akan melaksanakan hari raya. Maka jika sudah mulai hari raya, maka banyak sekali akan terjadi kejadian-kejadian.
Ya. Selama 10 tahun terakhir sudah terjadi 4 perang, Ibu-Bapak sekalian, dan itu sudah banyak sekali menelan korban, banyak sekali saudaranya harus syahid, banyak sekali keluarganya harus syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya, hal yang terus dilakukan oleh Zionis Yahud untuk terus menggidas dan menzalimi saudara-saudara kita di Palestina. قبل إقامة الصلاة جلسنا أنا والشيخ بختيار والشيخ، فالشيخ يعني يقلب على الجوال ويريني بعض الصور، فقد أكرمه الله عز وجل بزيارة المسجد الأقصى، ويعني لو أراني أكثر من صورة لفرط الدمع من عيني. هل تعلمون أني لحد الآن وعلى مدار 30 عاما لم أدخل المسجد الأقصى ولو مرة واحدة؟ مرة واحدة لم أدخل المسجد الأقصى، وخلفي الملايين بنفس الفكرة. من السبب؟ نحن أهل فلسطين. المسجد الأقصى لا يبعد عني يعني مسافة 50 كيلومتر، لا أستطيع الصلاة في المسجد الأقصى أبدا، ويعتبر من المستحيل إلا أن يفتح الله إن شاء الله المسجد الأقصى بإذن الله ويأتي صلاة جديد إن شاء الله ويفتح هذا المسجد الأقصى إن شاء الله. Sebelum sholat Isya tadi, ya saya Syekh dan juga Pak Haji yang melihat beliau sudah bisa sholat di Masjidil Aqsa. Katanya kalau misalnya Pak Haji lebih melihat lagi lebih banyak lagi foto-foto Masjidil Aqsa, beliau mau nangis. Kenapa? Karena pada umur 30 tahun ini beliau belum pernah sekalipun bisa sholat di Masjidil Aqsa. Padahal apa? Masjid mereka. Padahal tanah mereka. Ya. Dari rumah beliau ke Masjidil Aqsa sekitar 50 km. Akan tetapi menurut beliau mustahil saya bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena larangan yang dilakukan oleh Zionis Yahud khususnya kepada penduduk Gaza. Bahkan mereka harus punya seperti visa agar bisa sholat di Masjidil Aqsa. Dan yang hanya diizinkan dari Gaza hanya yang berumur 60 tahun ke atas. Bayangkan ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara kita lahir di sana sudah umur 30 tahun sebesar ini, beliau belum pernah sekalipun bisa sholat di Masjidil Aqsa. Maka kata beliau, ya, wallahu alam sampai kapan keadaan ini akan terjadi? Mungkin sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus salahun Ayyub yang baru yang akan membebaskan Palestina dan juga memerdekakan Palestina hingga Masjidil Aqsa ini benar-benar milik umat Islam di Palestina. فإن هذا الاحتلال الصهيوني يقوم بقصف وقتل كل شريف يحاول أن يدافع عن المسجد الأقصى. انظروا إلى الحال الذي نعيشه اليوم، الذي يعيشه العالم اليوم. كل من يقول أن المسجد الأقصى للمسلمين يشن عليهم حربا مباشرة كي يضببوا وتكون هناك يعني ضبابية في المعلومات، ويقوم بقصفنا في غزة وقتلنا وتشريدنا. تخيل أيها الأب يا من تجلس هنا كلكم ما شاء الله عندكم أبناء حفظهم الله وبنيتم منازلكم، تخيل أيها الأب يا من بنيت بيتك حجرا أمام عينيك من عرق جبينك، تخيل حفظ الله بيوتكم أن في لحظة واحدة يمسح هذا الشيء، لا يوجد ذلك. تخيل يا أيتها الأم حال نساء فلسطين عندها ولد شهيد وولد جريح وولد أسير، ولد مقطعة أيديهم وأرجلهم، حفظ الله أبناءكم جميعا. هذا حال فلسطين، هذا حال غزة اليوم التي يكره العالم أن يرى بأهل غزة مكانة وعلى الأقل أياما هنيئة يعيشونها. يعني كل شيء عندنا بتعب. Beliau asli Gaza dan merasakan bagaimana kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh Zionis Yahud kepada mereka. Kita bayangkan wahai bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bapak-bapak sudah sangat letih dan lelah untuk bisa membangun satu rumah.
Mungkin dari kita yang bisa membangun rumah bisa dicicil. Pertama beli batu dulu, kemudian beli pasir, beli semen dan sebagainya. Tapi ketika sudah jadi, sudah siap ditempati, kemudian dihancurkan begitu saja dalam hitungan detik. Itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana, wahai bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan wahai ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu sudah letih dan lelah merawat anaknya dari masih kecil, ya, sudah tumbuh besar, ketika sudah tumbuh besar lalu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman dan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Itulah keadaan dan juga perasaan yang dirasakan oleh ibu-ibu di sana. Bagaimana mereka harus kehilangan putri mereka, putra mereka, suami mereka yang sangat mereka cintai. Maka hanya hitungan detik anak mereka harus kehilangan anak mereka, rumah mereka harus rata dengan debu. Maka itulah setiap hari yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Bahkan kata beliau, seakan-akan dunia ini tidak mau melihat saudara-saudara kita di Gaza hidup tenang walau satu detik pun. بالمقابل فإن غزة تصدر اليوم للعالم القرآن. غزة هذه المنطقة الصغيرة التي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب المسافة عندنا 40 كيلومتر، كلها على بعض لا تأتي شارع فرعي في أندونيسيا. غزة اليوم تصدر العزة وتصدر الجهاد وتصدر القرآن. دار القرآن الكريم والسنة في فلسطين في غزة التي أعمل فيها العام الماضي عام 2022 وصلت خدماتها إلى ما يقارب النصف مليون مستفيد من الطلاب والطالبات، نصف مليون. غزة التي فيها القرآن وصلت اليوم ل130 دولة حول العالم عبر الأكاديمية الإلكترونية لتعليم الناس أمور الدين والقرآن. غزة في العام الماضي نظمت دار القرآن الكريم والسنة مشروع صفوة الكفار. هذا المشروع، اسمعوا الرقم جيد، هذا المشروع الذي سمع فيه القرآن 581 حافظا وحافظة سمعوا القرآن الكريم كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس غيبا وعلى جلسة واحدة من الصباح وانتهينا عند صلاة العصر. هذه هي غزة. غزة ترفع لواء الجهاد ولواء القرآن فيقصفها هذا الاحتلال الصهيوني. هو يخاف من القرآن، هو يعلم أن القرآن سيصدر جيلا في العالم يزيله من مكانه هذا الذي هو ليس بمكانه. هذه هي غزة. Akan tetapi ibu-ibu dan bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, meski Gaza terus dizalimi, ditindas oleh Zionis Yahud, akan tetapi alhamdulillah keberadaan para penghafal Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus tumbuh. Darul Qur'an Al-Karim sunnah alhamdulillah terus berupaya mencetak para generasi Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an lah mereka terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan bumi Palestina dan Masjidil Aqsa. Gaza hanya berukuran 40 kilo saja Bapak sekalian. Hanya 40 kilometer. Ya. Hanya 40 kilometer, akan tetapi alhamdulillah ya pada tahun kemarin meluluskan ribuan para penghafal Al-Qur'an melalui Darul Qur'an Al-Karim Sunnah, dan beliau salah satu guru tahfidz Al-Qur'an di Darul Qur'an Al-Karim Sunnah. Pada tahun kemarin ada program namanya Sofwatul Hufaz. Di Sofwatul Hufaz ini ada sebanyak 581 orang yang mana mereka memperdengarkan Al-Quran secara ghaiban, tidak melihat Al-Quran. Dibaca Al-Quran itu dari pagi sampai sore 30 juz tanpa ada kesalahan. Ini merupakan kesemangatan rakyat Gaza untuk terus menghafal Al-Quran. Kadang saya di mobil bertanya, Syekh, di Gaza ada McDonald's ya? Di Gaza ada KFC ya? Di Gaza, kata dia beliau, la yujad syai', tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah Al-Quran.
Akan tapi beliau dengan bangga, justru dengan Al-Quran ini kami yakin suatu saat Allah angkat derajat kami. Amin ya rabbal alamin. Dengan Al-Quran inilah mereka terus bertahan dan istiqamah di jalan Allah untuk terus berjuang mempertahankan Palestina dan juga Masjidil Aqsa. ختاما فإن حق النصرة قد أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أمركم بأن تنصروا إخوانكم فقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حق النصرة عليكم نحن نقدم أبناءنا وبيوتنا وأحبابنا وأملاكنا وكل ما نملك. حق النصرة عليكم أن تنصروا إخوانكم المسلمين. حق النصرة عليكم أن تنصروا القرآن. حق النصرة عليكم أن تقدموا الغالي والنفيس لأجل نصرة إخوانكم. Baik, ketika saudara-saudara kita di sana sudah mempertaruhkan seluruh apa yang mereka miliki, pertanyaannya adalah apa yang kita sudah bisa persembahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ketika mereka sudah mempertaruhkan jiwa mereka, harta mereka, rumah mereka, dan anak-anak mereka, maka Allah SWT memerintahkan kita untuk terus memperhatikan saudara kita seiman dan seakidah. Kita harus menolong mereka, kita harus memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. علموا أولادكم هؤلاء الصغار الذين يعني أجمل ما رأيت في إندونيسيا هؤلاء الصغار الذين تجدهم في المساجد في الصدور الأولى دائما. علموهم أن المسجد الأقصى هو حق لهم. علموهم القرآن. قولوا لهم أني سآتي في الأعوام القادمة وأرى منهم قادة لهذا المجتمع الطيب. قائد هنا إمام المسجد وقائد للقرآن على مستوى العالم وقائد للجهاد عندنا في غزة وفي فلسطين وقائد للعلم يعلم الناس أحكام القرآن وأحكام العلم. هذا ما نريده. Maka banyak sekali cara untuk bisa kita membantu saudara-saudara di Palestina. Beliau mungkin mewasiatkan kepada bapak-bapak, ibu sekalian untuk mengajarkan anak-anak ini. Beliau yang sangat membahagiakan beliau adalah melihat banyak sekali anak-anak dekat dengan masjid. Maka ajarkan anak-anak kita untuk terus mencintai Palestina. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Masjidil Aqsa. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya Palestina milik umat Islam. Dan beliau berharap mudah-mudahan suatu hari nanti beliau datang ke sini lagi dan sudah mendapatkan anak-anak yang ada di sini semuanya hafil Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi anak yang saleh dan saleh dan pemimpin yang amanah yang akan membawa kejayaan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. حق النصرة عليكم أيضا أن تبذلوا المال. هذا المال الذي وضعه الله عز وجل بين أيديكم. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita persembahkan adalah menerbakan harta terbaik kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina, yang mana harta ini kata beliau merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. أريد أن أسألكم سؤالا. من الذي ساق هذا المال إلى جيبك؟ Beliau ingin bertanya, kira-kira harta yang kita punya sekarang, harta yang ada di kantong kita, kira-kira siapa yang mendatangkannya? Dari mana harta itu kita dapat? Siapa yang memberikannya? الله. اسمعوا ماذا يقول لكم الله عز وجل الذي جاء بكم إلى بيته. الله عز وجل يقول في حديث قدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أيعيني رغيف خبز أسوقه إليك. ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله
Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis al-qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "unfiq alaik." Selalu berkata, nafkahkanlah harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, aku akan menafkahi kalian dengan izin Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khalaqas samawati wal ardh, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi, walam a'ya bi khalqihin, dan Allah sama sekali tidak lemah untuk menciptakan yang lebih dari itu. Maka sesungguhnya apa yang kita miliki semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Allah berfirman, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita semua. ألستم تحبون حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ Beliau bertanya, apakah kita semua cinta kepada Nabi Muhammad? صلوا على رسول الله. Allahumma صلى الله عليه وسلم. حبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الرزاق. يا من تخشى الإنفاق خشية الفقر، الله هو الرزاق. يا من تخاف أن تدفع أموالك حتى ولو كانت قليلة، الله هو الرزاق. لذلك وأختم بهذا، أقول لكم وأوصيكم بأن تبذلوا الغالي والنفيس، وأن تنصروا إخوانكم المسلمين، وأن تنصروا المسجد الأقصى، وأن تنصروا القرآن، وأن تربوا أبناءكم تربية القرآن، وأن تدفعوا من أموالكم التي أعطاكم الله إياها عز وجل لنصرة المسجد الأقصى والقرآن، كي يبارك الله لكم في أهليكم وأموالكم وبيوتكم وأحبابكم. جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم على حسن استماعكم، وشكرا لإدارة هذا المسجد المبارك، مسجد دار العلم. إن شاء الله يعني يكون منارة للعلم إن شاء الله للإسلام والمسلمين على حسن الضيافة والاستقبال. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ketika beliau bertanya kepada kita apakah kita cinta kepada Muhammad, maka kita semua akan menjawab cinta. Akan tapi ada satu suri tauladan yang Rasulullah SAW memberikan kepada kita dalam hadis yang beliau sabdakan, inna Rasulullah SAW kana ajwadun nas, sesungguhnya Rasulullah merupakan orang yang sangat dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau lebih besar lagi ketika bulan Ramadan. Maka digambarkan bahkan karihul musalah, seperti angin berhembus. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan besar untuk kita bisa menauladani Rasulullah SAW. Maka Allah berkata, Ramadan adalah syahrul shadaqah, Ramadan adalah bulannya sedekah. Sebelum menutup, beliau mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada DKM Masjid Darul Ilm. Kata beliau, sesuai namanya, mudah-mudahan masjid ini akan melahirkan orang-orang yang berilmu. Sesuai namanya, insya Allah mudah-mudahan masjid ini akan selalu ramai dengan kegiatan keilmuan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak, Ibu Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melihat sedikit tayangan yang kita sudah siapkan. Kita memiliki 4 program Ibu Bapak sekalian. Pertama, program Iftar Shaim, hadiah untuk berbuka puasa, ya buka puasa gratis untuk saudara-saudara kita di sana. Kemudian ada hadiatul Aid, hadiah Idul Fitri. Kemudian ada hadiah kiswatul Aid, hadiah baju baru untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin dari ibu-ibu dan bapak sekalian yang berkomitmen sebanyak 1 juta rupiah, sebesar 1 juta rupiah, bisa ditunaikan 1 kali atau 2 kali. Bisa minggu ini, bulan depan atau bulan depannya lagi, sebesar 1 juta rupiah. Mungkin ada yang bapak sekalian berminat. Insya Allah bisa ditunaikan kapan saja kalau ada perluasan rezeki, dan insya Allah tidak dihitung hutang. Mungkin ada? Bapak sekalian, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar.
Mungkin ada lagi Bapak sekalian, ya, untuk buka puasa saudara-saudara kita di Palestina, ya, untuk baju baru saudara-saudara kita di Palestina, mungkin bagi kita baju baru sudah biasa, ya, akan tapi tidak biasa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita akan memberikan baju baru, ya, untuk saudara-saudara kita di sana. Kita akan berikan buka puasa untuk saudara kita di sana, dan juga kita akan berikan hadiah Idul Fitri. Biasanya kalau di Arab itu, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau di Arab itu anak kecil dikasih hadiah itu setiap Idul Fitri. Ya, ada imam masjid, nanti ada masjid kemudian memberikan hadiah. Insya Allah ini salah satu program kami. Mungkin ada lagi Ibu sekalian. 1 juta berikutnya, ini hadiah Bapak Ibu sekalian, bukan jual beli, akan tapi ini hadiah untuk memberikan kita motivasi untuk kita niatkan bisa ditunaikan kapan saja, bisa bulan ini atau bulan depan, 2 bulan ke depan, dan bisa ditransfer beberapa kali juga. Ada lagi belum siap berminat? Ibu? Ada? Ibu ada? Baik. Masya Allah. Diambil lagi sama Bapak, takbir. Baik, mungkin bapak-bapak atau ibu ada yang malu mungkin maju ke depan. Ada? Masya Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah mungkin dari ibu dan bapak sekalian ada yang mungkin malu maju ke depan atau masih tidak enak. Insya Allah setelah witir nanti bisa menghubungi tim kami, nanti dicatat namanya dan juga nomor teleponnya. Dari kami Yayasan Darul Quran Karimah Sunnah mengucapkan ribuan terima kasih. Barakallahu fima a'taitum wa ajarallahu fima a'taitum wa ja'ala laka mahura. Sajadah yang tadi Darul Imi yang mengambil. Masya Allah, takbir. Takbir. 5.500.000. Ya. Baik. Dulu. Oh, sekarang satu dulu tuh. Sejadahnya sejadah. Yang bukannya sudah. Itu yang sejadahnya, Pak. Nah, sejadahnya gitu. Sejadahnya. Bagus nih sejadahnya. Ada. Ya, pakai sal dulu. Oh, belum sah. Harus biasa. Ada sal Yasar Arafat. Masih ada lagi deh. Ya. Mungkin nanti ada ibu atau bapak sekalian yang ingin mendapatkan syaratnya saja atau syaratnya mus'haf bisa menghubungi tim kami setelah witir ini insyaallah. Baik, kami dari Yayasan Darul Quran Karimah Sunnah mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja, baik tutur kata atau tingkah laku, kami mengucapkan ribuan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya. Kebetulan ada Syekh, nanti insyaallah saya bantu terjemahkan. Ibu-ibu lah, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, Syekh udah punya anak atau belum? Nah. Ada yang bertanya, Bu? Ada, tolong dikomunikasikan. Ibu-ibu ada yang bertanya nggak? Nanti kasih linknya. Ibu-ibu ada mau foto bareng sama Syekh? Boleh. Boleh. Nanti insyaallah setelah ini kita foto bersama, bapak-bapak, kemudian anak-anak, kemudian ibu-ibu. Ada ibu yang ingin bertanya? Bagaimana mungkin kondisi ibu di sana? Ada ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya? Ada? Yang bertanya langsung kepada Syekh? Ya, silakan. Ya, Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas kunjungannya ke وأشكركم على ضيافتكم وزيارتكم هنا. هذا شرف له وشرف لجميع جماعة دار العلم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شرف كبير لنا.
ونكون بين إخواننا وأحبابنا. Beliau juga sangat berbahagia bisa berada di tengah-tengah kita semua di rakyat Indonesia. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita tidak bisa atau tidak mau melewatkan begitu saja. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, termasuk rakyat Palestina dan Indonesia. Lalu yang saya ingin tanyakan kepada Syekh apa tadi namanya? Islam Madun. Syekh Madun. Namanya Pak, saya Islam Madun. Kalau Madun yang ya, Madun. Tahun lalu juga kita mendapat kunjungan di masjid kita yang ada di Sumatera dari sama dari Syekh dari Palestina juga melakukan dakwah yang sama. Terima kasih. Katanya sudah 2 kali saya ketemu ini Syekh dari Palestina dengan misi yang sama. Artinya kita saling mendoakan, saling menyelamatkan sesama Muslim. Pertanyaan saya, apakah di Palestina itu satu-satunya masjid besar adalah Masjidil Aqsa? Yang kedua, apa keinginan Zionis ini sehingga begitu kejam untuk menguasai Palestina atau menguasai masjidnya atau menguasai Palestina? Jadi dua kemungkinan, dia menguasai Palestina atau cuma menguasai Masjid Al-Aqsa. Itu yang kedua pertanyaannya. Yang ketiga, yang ketiga, yang pertama, ada kemungkinan atau mungkin ada keinginan Syekh untuk sekedar tinggal di Indonesia, mungkin Pindah ya Pak? ya pindah ke Indonesia yang lebih aman. Kopi lain. Itu aja, ada 3 pertanyaan, mungkin bisa disingkat sesingkat-singkatnya. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم يا شيخ، هذه زيارة ثانية له حضره هنا في مسجد آخر، حضر أيضا الشيخ الفلسطيني بنفس النمط وبنفس الروح وهكذا. لكن السؤال الأول هو ما هذا الظلم الذي فعله الكيان الصهيوني إلى الشعب الفلسطيني؟ ما السبب لهذا الظلم ولهذا التعدي والجريمة التي فعله الكيان الصهيوني؟ أول نعم، هو الاحتلال الصهيوني الذي يقرأ التاريخ يعرف أن دولة إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل هم عبارة عن أناس يهود اجتمعوا من حول العالم، وحتى يرتاح العالم منهم أعطوا لهم قوما واتفاقا المعروف باسم في عام 1948 اتفاقية عندما أعطت بريطانيا ونسميه نحن وعد بلفور. نعم، وعد بلفور. هذا بلفور الذي أعطى اليهود وطن قومي في فلسطين عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، فتجمع اليهود من حول العالم وارتاحوا منهم ووضعوهم عندنا في فلسطين. فعندنا نسمي هذا الوعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق. لا الانتداب البريطاني يملك فلسطين ولا اليهود يستحقون فلسطين، فجاءوا وتجمعوا هنا ويعتقدون أنهم أصحاب الأرض. وأعتقد بعدما سردنا عليكم قلنا لكم من هم أصحاب الأرض الحقيقيون. قال الله عنهم ولم أقل أنا. قال الله عنهم أن هذه الأرض إسلامية خالصة هي من كل المسلمين، والمسجد الأقصى هو وقف للمسلمين. وهذا الظلم الذي يقع علينا لأن هذا الاحتلال عنده قوة عالمية تسانده، ونحن ندافع فقط عن حقنا، وهو يقصفنا ويدمرنا فقط لأننا ندافع عن حقنا. هو يقصف غزة لأنها تدافع عن حقنا.
ونحن ندافع عن حقنا وندافع عن حقكم أيضا أنتم كمسلمون في المسجد الأقصى، ونريد أن ندحض هذا الاحتلال ونطرده من فلسطين لأنها ملكنا نحن الكنعانيون الفلسطينيون بل الإسلاميون. Pertanyaan pertama, kenapa sebab kezaliman dan pembiasan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ini? Jawaban beliau secara singkat adalah karena mereka merasa memiliki Palestina. Itu perasaan mereka dan juga sangkaan mereka saja. Karena pada waktu itu sebenarnya Zionis yang ada di Palestina itu merupakan orang Yahudi yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Kemudian ketika Palestina di bawah penjajahan daripada Inggris, kemudian terjadilah perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour ini yang menyatakan bahwa Inggris memberikan tanah di Palestina, kemudian mereka mengundang seluruh orang Yahudi di Palestina untuk bisa menduduki Palestina. Maka pertanyaannya adalah apakah benar mereka berhak untuk menduduki Palestina? Tidak. Palestina merupakan milik rakyat Palestina. Masjidil Aqsa merupakan milik rakyat Palestina. Bahkan bukan manusia maka tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra yang sangat jelas bahwasanya Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis merupakan umat Islam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah kedua, beliau mengatakan bahwasanya Palestina merupakan wakaf umat Islam di dunia ini. Maka ketika dikatakan wakaf umat ini, maka kita semua bertanggung jawab untuk terus menjaga dan juga membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Maka mereka sangat ingin terus gencar menzalimi saudara-saudara mereka karena mereka menyangka ini tanah kita. Padahal itu hanya sangkaan belaka dan hanya alibi dari mereka untuk bisa menguasai Palestina. Soal tadi Syekh, hal mungkin ya Syekh tentang ilmu Filistin di Indonesia kayak عندنا حق ندافع عنه ثم نأتي هنا إن شاء الله. Beliau katanya nggak mungkin عندنا حق فلسطين إن شاء الله. Beliau ingin berjuang di sana. Mungkin kalau misalnya merdeka, bisa dipikirin di sini. Akan tapi Syekh عن سفر الفلسطينيين حتى نأتي إلى هنا. خرجت يوم الثلاثاء الفجر، وصلت إلى هنا يوم الخميس العصر قبل المغرب بقليل. Beliau bahkan ketika ingin keluar ke Indonesia itu susahnya minta ampun. Beliau keluar dari Palestina subuh sampai ke sini Kamis mau menjelang malam. Berarti dari Selasa, Rabu, Kamis hampir 3 hari, 3 malam hanya untuk keluar dari Palestina. Begitu susahnya mereka bisa keluar dari Palestina karena ya Gaza ibu sekalian merupakan penjara terbesar di dunia saat ini. Kenapa dikatakan penjara terbesar? Karena diblokade oleh dinding yang sangat tinggi, puluhan meter, ya. Maka dikatakan bahwasanya Palestina, Gaza merupakan penjara terbesar di dunia ini. Kenapa? Karena tadi beliau cerita, bahkan untuk keluar saja itu sangat susah. Jadi intinya beliau insya Allah Pak berjuang dulu di sana. Setelah mudah-mudahan mereka, mungkin dipikir lagi bisa pindah ke Bogor. Tapi katanya Ya, mungkin ada lagi? Ada yang bertanya Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sederhana cuma satu aja. Setelah sekian lama dijajah, itu kenapa isu utamanya apa Pak? Kenapa kok negara-negara Islam yang besar, PBB, kok tidak memberikan bantuan untuk menguasai Palestina ini? Apakah itu memang memang haknya Zionis tadi atau apa ya? Kenapa kok negara-negara besar Islam, PBB sekalipun nggak memberikan bantuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يسأل عن الإمامية المستمرة وما هذا الاحتلال المستمر نحو فلسطين وهو يرى بأنه كثير من البلدان الإسلامية لا يساعدون حتى الاتحاد الأمم الأوروبية لا يساعدون لا يساعد فلسطين. يعني أنت جزاك الله خير على سؤالك، وسؤالك فيه الإجابة. لماذا هذا الاحتلال إلى حد هذا اليوم؟ لأن هناك اتفاق عالمي ظالم. هذا العالم اليوم ظالم ولا يخفى على أحد ذلك. يعني عندما ترى في منزل قصف من فيه ما يزيد عن 50 شخص ويموت كل من فيه ولا تجد في العالم من يحرك ساكن، تعرف أن هذا العالم
ظالم. وكما أسلفت اليهود هم يعني مطرودين من الدول، هم جلبوهم من كل الدول، فإذا أرادوا أن ينهوا هذا الكيان فإنهم سيعودون إلى دولهم مرة أخرى، وهم لا يريدونه، لا أحد يحبهم. والأنظمة اليوم المحيطة سواء كانت غربية أو ما يحيط فلسطين، الكل يتعامل بمبدأ السلامة، يريد أن يسلم نفسه، لأنه هو يعلم أن إذا قال لهذا الكيان لا سيتم تكالب عليه أوروبي وأمريكي لعنة الله عليهم جميعا، سيقومون بقصفهم وتدميرهم. وهذا ما حصل ليس في فلسطين لحالها. لبنان قبل سنوات دمرت لبنان فقط لأن فيها من قاتل إسرائيل، فتكالبت عليه الدول وقتلوه. الآن الجميع يقول نفسي نفسي، وغزة تقول أرضي أرضي. Beliau menjawab bahwa memang saat ini dunia seakan bisu melihat kezaliman dan juga penindasan yang dilakukan oleh Zionis Yahud kepada saudara-saudara kita di Palestina. Beliau menggambarkan bahkan ketika satu rumah hancur yang tadi kita lihat di gambar tadi berisi 50-60 orang, maka seakan-akan dunia tutup mulut, tidak ada yang berbicara karena memang kondisi sedang seperti itu. Bahkan beliau berkata seakan-akan negara masing-masing ini main aman, Pak. Semua main aman, pengen menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Kenapa? Karena negara-negara ini tahu bagaimana kekuatan Zionis Yahud dan juga orang-orang yang mengelilinginya. Maka negara-negara ini tidak mau mengambil resiko. Yang penting negara saya dulu dah. Yang penting bisa menyelamatkan rakyat saya dulu. Karena kalau misalnya dia melawan Zionis ini, maka banyak orang-orang yang sekitar. Karena kita ketahui bahwa bukan masalah Zionisnya, Zionis ini sedikit, tapi sekeliling atau sekutunya inilah yang bisa membahayakan. Maka daripada itu beliau berkata, jika negara semua ini mengatakan nafsi-nafsi, jika semua negara di dunia ini mengatakan diri saya dulu yang penting, tapi rakyat Gaza mengatakan ardi, rakyat Gaza mengatakan tanahku harus aku pilih. لكم أن تتخيلوا أن إندونيسيا هي أبعد بلد مسلم عن فلسطين وعن غزة. في الحصار الظالم في عام 2006 إندونيسيا كانت تقريبا الدولة الوحيدة التي أعلنت دعمها للفلسطينيين وحركت قافلة مساعدات كبيرة نحو غزة. وهذا يعطيكم فكرة لماذا هذا الكل موجود لحد الآن عندنا. Beliau pada tahun 2006 itu terjadi peperangan yang sangat sengit, Pak ya. Banyak sekali saudara-saudara kita di sana harus syahid dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi negara yang paling jauh dari Palestina adalah Indo. Tapi rakyat Indonesia, negara Indonesia yang pertama yang memberikan bantuan kemanusiaan di sana. Ini menunjukkan bahwa si Indonesia sangat cinta kepada rakyat Palestina. Beliau berkata, negara yang paling menurut saya paling jauh dari kita sekarang itu adalah Indonesia. Akan tapi Indonesia jauh di mata, dekat di hati. Itulah gambaran ketika tadi beliau selalu ulang-ulang, ketika mendengar rakyat Indonesia berarti mendengar cinta, mendengar kasih sayang, mendengar suatu bangsa yang terus peduli kepada saudara-saudara yang seiman di kisah akidah yaitu Palestina. حتى أنا سرت السيارات كل الطيار على الجهة اليسرى إلا كم سيارة في غزة هؤلاء الذي جاءت من إندونيسيا على الجهة اليمنى سيارات معدودة في غزة. Bahkan ada beberapa mobil yang setirnya di kanan, Pak. Kalau di Arab itu Timur Tengah semuanya setir itu di kiri. Ada beberapa mobil di Gaza itu setirnya kanan. Itu menandakan bahwasanya itu bantuan dari Indonesia. Hijau. Iya, mungkin hijau. Hijau sih apa itu? Hijau kapsul. Iya, ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika saya menggambarkan itu dari tahun 47 sampai dengan 2023 hanya 80 tahun jajahan ini. Kami bangsa Indonesia 350 tahun oleh penjajah Belanda. Yang saya terapkan
Billahi ta'ala, insya Allah Israel Palestina dan Israel akan keluar dari sana. Amin. Tapi harus ingat, Al-Quran mengatakan ketika Palestina merdeka, maka akan satu yang hal yang saya khawatirkan saat Kiamat. ini. Kiamat itu. Maka di situ akan Dajjal akan mulai. Tapi jangan doain kelamaan, Pak. Nah, ini ya. Baru hanya 80 tahun. Kami 350 tahun oleh Belanda, 3 tahun oleh ini. Kalau pokok yang video yang dicanangkan itu nggak seberapa. Kami udah jadi tanah seperti Belanda. Ini semua adalah yang lahir baru-baru di sini itu. Yang saya katakan gini, kenapa Anda datang ke wilayah Asia? Padahal kenapa nggak masuk di lingkungan Arab lah? Kayak gitu ya. Kenapa? Di Arab masjid baru aja, hotel baru dihancurkan, mobil yang mahal pun saya pernah lihat di YouTube gimana tahu siapa itu, sampai di jalan-jalanan dibuang-buang. Itu kan suatu hal yang bisa digunakan udara. Tetapi yang paling penting, saya izin mengumpulkan dana itu untuk membeli peluru atau membeli apa? Itu yang jadi masalah. Atau hanya pendanaan uang. Kalau seandainya mengumpulkan suatu pertempuran, sekarang kan logika saya Israel Palestina itu, kenapa nggak masuk ke dalam situasi penyerangan secara politis? Itu akan lebih mudah. Karena begini, kalau bagi saya Israel nggak seberapa lah. Kami Indonesia U20 dibatalkan karena menolak Israel. Itu tak bukti. U20 batal gara-gara kita menolak Israel. Karena kecintaan Sudah terkena terindas itu tetap kan? Nah, sekarang yang jadi masalah bukan Israel yang kami hadapi. Zionis yang terbesar adalah Amerika. Itu yang Amerika. Nah, sekarang setiap kepala negara yang berhubungan dengan akan perdamaian Israel, Palestina itu akan kematian. Anwar Sadat, Irak semua mati karena persoalan yang akan mendamaikan Israel dan Irak. Nah sekarang kenapa? Tetapi ada satu hal yang paling penting. Maaf banyak nih. Tetapi ketika Saudi Arabia memblokir blokade minyak, selesailah masalah itu. Pertanyaannya supaya gampang Kenapa Anda tidak kembali mendukung orang-orang lingkungan Arab untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Demikian. بالاختصار لماذا لا يأتي المشايخ من فلسطين إلى الدول العربية؟ نعم لأنه المساعدة وهكذا لماذا تأتون إلى الدول الآسيوية أو خاصة إنجليز؟ هو يا شيخ يعني هذا السؤال بالتحديد يحتاج لجلسات كثيرة. جيد. هذا أولا. وثانيا نحن لا نجمع تبرعات يا شيخ. نحن لا نجمع تبرعات للقضية الفلسطينية. نحن جئناكم إلى هنا لكي نقول لكم أن فلسطين هي أرض مباركة، وفلسطين وغزة تقدم القرآن للناس وتعلم القرآن للناس، وغزة التي تضرب وتقصف في كل يوم هي منارة قرآنية في العالم. ولم نأتي يا شيخ لنجمع تبرعات ونأخذ هذه الأموال إلى غزة، فنحن بفضل الله عز وجل الله عز وجل أغنانا بقدرته وقوته عن كل الناس. هذا أولا. ثانيا، إذا ما أردت أن تتوسع لماذا الدول العربية نعم أو لا، فهو أمر كبير جدا. أنت تتحدث عن أنظمة دولية أو أنظمة سياسية في كل دولة مختلفة عن الأخرى، وهذا الأمر يعني يحد نوعا ما من إرسال المشايخ ليعلموا الناس. ثالثا، إذا ما أردت أن تصل إلى الشعوب ستجد أن الشعوب العربية متعلمة بما فيه الكفاية، وعندهم العلم الكافي لأن يعلموا ويعرفوا الكلام الذي جئنا نقوله لكم. فعندنا طلاب كثر في دار القرآن من مصر ومن الأردن ومن لبنان ومن جميع الدول. فالمسألة يا شيخ أننا يعني حتى تكون المصطلحات دقيقة لم نأتي نجمع تبرعات في فلسطين، فغزة بفضل الله فيها من العزة ما يكفيها وفيها من القرآن ما يكفيها. هذه التبرعات التي تجمع
لتعليم الناس القرآن وليس لأن عندنا فقراء. Baik, beliau menjawab bahwasanya jangan dibayangkan bahwa Syekh saya datang ke Indonesia itu untuk istilah kasarnya minta-minta gitu. Tapi memang beliau ingin berdakwah, menyebarkan Al-Quran, ya, menyampaikan risalah bahwasanya Palestina membutuhkan perhatian umat, bahwasanya beliau ingin menyebarkan Al-Quran. Karena apa? Darul Quran Al-Karim Sunnah sendiri, Pak, alhamdulillah memiliki hampir murid dari 140 negara melalui akademik Al-Quran Internasional Online di Darul Quran Al-Karim Sunnah di Palestina. Kenapa tidak ke Arab? Ya, sebenarnya kata beliau ini pembahasan sangat besar, Pak, ya. Yang penting bahwasanya memang kalau untuk bangsa Arab semuanya sudah tahu permasalahan Palestina. Semua bangsa Arab sudah tahu bagaimana Masjidil Aqsa, semua bangsa Arab sudah tahu bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah dan sebagainya. Akan tapi tujuan beliau pertama adalah dakwah. Akan tapi kita sebagai tim di sini berinisiatif untuk bisa, ya, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Maka sekali lagi, ya, para masyayikh dan juga imam-imam di Palestina ini datang bukan untuk istilahnya seperti itu, akan tapi ingin berdakwah, dan di samping itu juga apa? Ingin mengajak kita sebagai umat Islam untuk memperhatikan kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Allah Azza wa Jalla qala fi kitabihil aziz, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum biha. فهذا ما جئنا نقول لكم أن القرآن يفرض عليكم أن تكونوا مع فلسطين. أحيانا سبحان الله بعد المسافة يا شيخ يعني قد يكون وصول المعلومات في قدر الكافي، خاصة هذا الاحتلال الصهيوني في هذه الأيام. يعني العرب والدول المحيطة هم لأنهم قريبون منا يعرفون الحقيقة تماما، أما البعيدون عنا واللغة مختلفة وإلى آخره هو يجيش إلكترونيا لكي يغلط المعلومات ولكي يقول للناس المسجد الأقصى لنا، والآن أنتم تذهبون بفيزا تأخذون إذن مما يسمى إسرائيل لكي هو يحاول أن يقنعكم أن فلسطين له، ونحن جئنا لنقول لهم لا، فلسطين لنا ولكم وللمسلمين. Maka beliau datang ke Indonesia untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang, kemudian pendidikan kepada kita semua, ya, bahwasanya Palestina milik umat Islam dan bumi Palestina akan terus diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Maka dari rasa cinta inilah, ya, kita yang di Indonesia, ya, saudara Koran Sunnah Indonesia bergerak untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita bayangkan saudara sekalian, orang Indonesia itu bisa masuk, tadi Pak Haji cerita dia bisa masuk melalui Jordan. Kemudian bagaimana bisa masuk? Membeli visa dari Israel, dari Zionis. Maka mereka melakukan itu sengaja agar apa? Memperlihatkan tuh orang asing aja banyak kok yang ke Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsa tidak ada penindasan tuh yang diberitakan. Ya, ingin mengatakan kepada seluruh dunia internasional ini bahwasanya Masjidil Aqsa aman-aman saja. Ini saya bisa ke sana. Hal itu dilakukan oleh Zionis Yahud ingin supaya menipu umat, menipu dunia agar bahwasanya Palestina tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena mereka hanya ingin menzalimi itu saudara-saudara kita di Palestina. Akan tapi saudara yang lain, umat-umat yang lain di dunia, mereka tidak lakukan seperti apa? Agar apa? Agar bisa merubah pandangan dunia internasional akan kebaikan mereka. Intinya seperti itu. Ya, jazakumullah khair, yaitu banyak pertanyaan ini menandakan kita perhatian kepada Palestina. Banyak pertanyaan berarti banyak banyak pertanyaan yang ingin diketahui oleh para jamaah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.